गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमने देखा कि लुबनान के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। लुबनान के तमाम जो जनूबी लुबनान के शहर हैं उनके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर इसराइल की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें फ़ज़ाई कार्रवाई है, मिज़ाइलों की बरसात है और साथ साथ ड्रोन्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक तकरीबन 16 से ज़ायद अफराद लुबनान के अंदर शहीद हो चुके हैं और मुतादिद ज़ख्मी हो चुके हैं। मुतादिद तो ये है कि वो बिल्कुल वाइप आउट हो गए हैं, वो अभी तक उनका कोई नाम और निशान तक सामने नहीं आ रहा। इतने बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। इसका अब नतीजा क्या निकला? ये बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ हैं और उसके हवाले से मैं आगे बताऊँगा, लेकिन उसका नतीजा, बड़ा नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जेनेवा के अंदर जो दूसरे मरहले के मुज़ाकरात शुरू होने वाले थे, वो मुज़ाकरात जो हैं वो मुअत्तल हो गए हैं। ईरान ने इनकार कर दिया है कि भाई जब तक इज़राइल को अमेरिका रोकने में नाकाम रहता है कोई मुज़ाकरात आगे नहीं होंगे। लिहाजा ईरान ने जेनेवा जाने से इनकार कर दिया और फिर लामहला अमेरिका के जो हुकाम है जेडी वेंस को भी जेनेवा जाने की ज़रूरत ख़त्म हो गई और वो भी नहीं जा रहे। यानी ये मुज़ाकरात जो है वो उसका जो पहला रोज़ था, जो 60 रोज़ा मुज़ाकरात जो शुरू होने थे, उसका पहला ही रोज़ जो है वो मुज़ाकरात जो है वो तातुल का शिकार हो गए। वजह यह है कि वजह नेतन्याहू बने हैं। अब नेतन्याहू ने किन किन इलाकों के ऊपर हमले किए हैं? लुबनान के जो जनूबी लुबनान के इलाके हैं उसमें तकरीबन बड़े बड़े जो इलाके हैं जो जिसमें जो हिजबुल्लाह की वहाँ की जो मज़ामती तंजीम है उसके जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है उन तमाम इलाकों को निशाना बनाया है, जिसमें घरों को गोलीबारी की गई है, स्कूलों के ऊपर गोलीबारी की गई है। इसके बाद जो मुतादिद जो घर थे, हॉस्पिटल से दीगर जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मलबे का ढेर बन गया है। 16 अफराद अभी तक उनकी लाशें निकाली गई हैं, जो मुतादिद जो हैं वो अभी भी लापता हैं। अच्छा, जो बड़े हमले किए गए उसमें ख़ास तौर पर जो इलाका है नबतिया का जो इलाका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमले किए गए। इसके अलावा किफ़र तबनीयत का जो इलाका है, कुफर ज्यूज़ का इलाका है, जबल रफ़ी के इलाके हैं और इसके अलावा अली अल ताहिर, इन तमाम इलाकों के ऊपर इसराइल की जानिब से बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं, जिसमें आम आवाम जो है उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहीद हो चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा इसराइल की जो तैयारी हैं उन्होंने ज़ब्दैन के जो इलाका है और शुकेन, इनके कस्बों के दरमियान एक इलाका है मस्जिद सफ़ा, उस पर भी 2 फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिसके नतीजे में वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर तबाही फैली है। अच्छा, इसके साथ साथ राकेटों के ज़रिए, मिज़ाइलों के ज़रिए जो मुख्तलिफ़ इलाकों के ऊपर हमले किए गए, अब वहाँ पर एक इंसानी बहरान पैदा हो गया है बड़े पैमाने पर और लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इन इलाकों को छोड़ कर निकल रही है। ये जो सूरत हाल है, वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि इसराइल जो है वो ख़ास तौर पर जो अली अल ताहिर का जो इलाका है उसके ऊपर पेशकदमी करने की कोशिश कर रहा था और लुबनान की जो मज़ामती तंजीम है उसके जवानों ने इस मज़ाहमत को, इस जो हमले है, इस पेशकदमी है इसराइल की, उसको रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में दोनों के दरमियान बड़े पैमाने पर झड़पें शुरू हो गई और उनका नतीजा ये निकला कि हिजबुल्लाह के हमले में उनकी जो टैंक्स के जो बटालियन है, मरकावा टैंक्स के बटालियन के एक कमांडर और 4 मज़ीद जो उनके एहलकार थे वो हलाक हो गए। उसके बाद तकरीबन 17 से ज़ायद अफराद जो है वो हलाक हो गए, जिसके बाद से ये इसराइल के जो हमलों की शिद्दत और ज़्यादा बढ़ गई है। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी जब हम ये ब्लॉग आपसे शेयर कर रहे हैं तो लुबनान और इसराइल के दरमियान बहुत बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं और इसराइल और हिजबुल्लाह, वहाँ के जो मज़ामती तंजीम है, वो एक दूसरे के ऊपर भरपूर हमले कर रहे हैं, जिसके नतीजे में इसराइली फोर्सेस को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त भी जब मैं ये व्लॉग आपसे शेयर कर रहा हूँ तो इसराइल के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इस इलाके के अंदर आ रहे हैं और अपने हलाकतों को और ज़ख्मियों को वहाँ से लेके हॉस्पिटल्स में मुंतकिल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सूरत हाल है। अच्छा, 5 जो फ़ौजी गाड़ियां हैं इसराइल के, उनको हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने इनको तबाह कर दिया। इसके अलावा मरकावा टैंक्स को उन्होंने तबाह कर दिया है और ये जो 5 अफराद हलाक हो गए हैं, कमांडर समेत 4 अफराद, वो जो हैं उसी टैंक के अंदर, एक टैंक के अंदर जो गोला लगा था हिजबुल्लाह का, उसमें यह लोग हलाक हो गए थे। अब जो है हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमने इसराइल की जो पेशकदमी थी अली अल ताहिर के इलाके में, उसको हमने रोक दिया है, बज़ोर ताकत हमने रोक दिया है और इसके अलावा हम इजरायली फोर्सेस को पीछे धकेल रहे हैं और ख़ुद आगे की तरफ पेशकदमी हमने शुरू कर दी है। अच्छा, इसराइल के जो सदर हैं इसहाक हर्ज़ोग,
انہوں نے کہا کہ آج ہمارے لیے قیامت کی گھڑی ہے، اور قیامت کی گھڑی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم صبح اٹھے ہیں تو ہمارے بہت سارے پیارے جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اور ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، اور ہم جو ہے وہ بہت غمناک ایک صبح کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے، کیونکہ ہمارے متعدد جوان جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد 17 سے زائد جو جوان ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ تو اس کا دعویٰ ہے کہ اتنے ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ لبنان کی جو مزاحمتی تنظیم ہے اس کی جو دعویٰ ہیں اس کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے، اور ان کی جو پیش قدمی ہے اس کو بھی روک کر ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ اچھا، بن گوئر نے بھی کہا ہے کہ بن گوئر نے اصل میں ایک تو یہ کہا کہ ہم لبنان کی جو محاذ ہے وہاں سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ اب اسرائیل کو لبنان سے پیچھے ہٹنا چاہیے، اور شام کے جو جولانی ہے اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ نمٹ لے۔ تو بن گوئر نے خاص طور پر رد عمل دیا ہے ٹرمپ کے اس بیان کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ جولانی یا اس طرح کے کسی بھی دہشت گرد کو یہ موقع نہیں دے دیں گے کہ وہ وہاں آ کر کوئی ہمارے جگہ میں کارروائی کرے۔ ہم نے لبنان کے بہت سارے علاقوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، لہٰذا ہم اس قبضے کو برقرار رکھیں گے، اور ہم اپنی کارروائیاں اسی طریقے سے جاری رکھیں گے۔ اچھا، نیتن یاہو نے بھی لبنان سے واپس جانے سے، اس کو خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو جنگ ہے وہ اسی طریقے سے جاری رکھیں گے۔ ساتھ ساتھ اسرائیل کارڈز جو اسرائیل کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی کلیئرلی کہا ہے کہ ہمیں کوئی جولانی کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم خود کارروائی بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی کارروائی کو اسی طریقے سے جاری رکھیں گے، اور اس کے لیے ہمیں کسی کی ڈکٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہم کارروائیاں کر رہے ہیں یہ واضح کرتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی کی ڈکٹیشن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے قومی مفاد کے اوپر جو فیصلے ہیں وہ بھرپور طریقے سے کریں گے، اور ہم خود کریں گے، اس کے اوپر ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے لیں گے۔ اب ایران اور امریکہ کے درمیان آتے ہیں۔ ایران نے تو پہلے کلیئر کر دیا تھا کہ ہم اگر اسرائیل نے کارروائیاں بند نہیں کی تو ہم بڑے پیمانے پر حملے کریں گے، اور یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ جو معاہدہ تھا دونوں کے درمیان، جو جنگ بندی کا جو مفاہمتی یادداشت ہے، اس کا جو ٹاپ جو شک ہے وہ ٹاپ شک ہی لبنان کو اسرائیل کی جانب سے لبنان کو خالی کرنے سے متعلق ہے، لبنان میں جنگ بندی سے متعلق ہے۔ تو ایران نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک یہ جنگ بندی کلیئرلی نہیں ہوتی، اسرائیل اپنے علاقے تک واپس نہیں چلا جاتا، اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ایران نے کہا کہ اب ہم کارروائی کریں گے۔ تو ایران نے پہلے بھی کہا تھا کہ کارروائی کریں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران نے اپنی تمام فورسز کو ریڈ الرٹ پر رکھ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل انگلیاں ٹریگر پر رکھے ہیں، اور کوئی بھی ہم حکم دے سکتے ہیں اور اسی کے اوپر کارروائی ہوگی۔ اب یہ جب نظر آیا اسرائیل کے اندر، جو ایران کے اندر جو صورتحال دیکھا گیا، تو پھر اسرائیل میں بھی ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ اسرائیل کے جو فورسز ہیں وہ بھی ریڈ الرٹ پہ چلے گئے ہیں کہ ایران کسی بھی وقت جو ہے ایک بہت بڑا حملہ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس وقت وہاں پر ایک پینک کی سی کنڈیشنز ہیں، اور ایران واقعی جوابی کارروائی کر سکتا ہے، کیونکہ ایران نے پہلے ہی کہہ دیا ہوا ہے کہ جس طریقے سے جو پہلے جب لاسٹ جو بیروت کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، اس کو بڑی ریکویسٹوں کے بعد پوری دنیا نے ریکویسٹ کر کے اس کو روکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو امن معاہدہ ہے وہ سبوتاژ ہو جائے، دوبارہ سے ختم ہو جائے۔ تو ایران نے کہا چلے ٹھیک ہے، ہم اس کو روک لیتے ہیں یہاں پر، لیکن آگے اسرائیل کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ لیکن اسرائیل نے کوئی یہ جو احکامات تھے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔